My dear viewers and learners, welcome, namaskar. Beginners English to lesson 1, page nong 28. ইয়াৰ আগতে page nong 27 লকে ভিডিও সমূহ দিয়া হৈছে. My dear children, তোমালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহলে description boxত link দিয়া থাকিব, তোমালোকে চাই লব পাৰিবা. Let us begin. 13. Look at the pictures. তারপর ছবিবোৰ চাব কৈছে. Say the picture names আৰু এই ছবিবিলাকৰ নাম ক'ব কৈছে. Now say the sounds of the beginning letters of the picture names. আৰু এই ছবিবোৰ যে নাম কি নাম তাৰ beginning letters মানে প্ৰথম আখৰটোৰ উচ্চাৰণ বা ধ্বনিটো আমাক ক'ব কৈছে. Let us see. This one is capital letter A. This one is small letter A. It will ডাঙৰ ফলা, it will সৰু ফলা. A. Apple. The picture name is apple. A-double-P-L-E. Apple. 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 This one you know ball. Ball. B. Ball. Ball. Beginning letter to give B. B. Ball. B. Ball. This one is cat. C-A-T. Cat. 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 Scat. C. Cat. Cat. This one is dog. D for dog. Dog. Beginning letter D. Dog. D. Dog. This one is E. Elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. E. Elephant. E. Elephant. Elephant. F. Fish. Fish. F. Fish. G. Gate. G. Gate. H. Hen. Kukura. H. Hen. H. Hen. This one is igloo. I. Igloo. I. Igloo. Borobor ghor. J. Jug. J. Jug. J. Jug. K. Kite. Sila. K. Kite. K. Kite. L. Lip. Pat kosor pat. L. Lip. L. Lip. M. Monkey. M. Monkey. Beginning sound to guess. Beginning letter to M. M. Monkey. N. Nest. N. Nest. Ba. Sorry ba. N. Nest. O. Ox. Harguru. O. Ox. P. Potato. Alu. P. Potato. P. Potato. Q. Queen. Rani. Q. Queen. Queen. R. Red. R. Red. Red. S. Sun. 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 Hujjo. T. Torch. T. Torch. U. Umbrella. U. Umbrella. Umbrella. Sati. U. Umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A. V. Vase. Fuldani. V-A-S-E. W. Watch. Watch. Ghori. X. Xmas-tree. Xmas-tree. Y. Yak. Yak. Z. Zebra. Z. Zebra. Zebra. Now see, my name begins with the letter. My dear children, তোমাৰ নামটোৰ প্ৰথম লেটাৰটো কি বাৰু? নিজৰ নিজৰ নামৰ প্ৰথম লেটাৰটো ইয়াত লিখিবা. I can say its sound. আৰু সাউন্ডটো কি হ'ব? ধৰা তোমাৰ নাম কবিতা, তাৰমানে কি হ'ব? কবিতা. ক. কবিতা. এইটো তোমালোকৰ নিজৰ নামটোৰ প্ৰথম লেটাৰটো লিখিবা আৰু ইয়াৰ সাউন্ডটো ক'বা. Thanks for watching. Stay connected. Thank you so much.